बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। पंजाब में कोरोना वायरस के 961 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तादाद 10,033 हो चुकी है। लाहौर में कोरोना वायरस के 3,856 कन्फर्म मरीज हैं। महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी की गई है। 768 जायरीन सेंटर्स, 1,926 डाइवर्ट, 86 कैदी, 7,259 आम शहरियों में तस्दीक हुई है। पंजाब में 7,971 मर्द और 2,061 खवातीन, 6 ट्रांसजेंडर्स मुतासरीन में शामिल हैं। कोरोना से अब तक 183 अमवात, 4,062 अफराद सेहतियाब हुए हैं। 22 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अब तक कुल 11,17,206 टेस्ट किए जा चुके हैं। अवाम से गुजारिश है कि हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके खुद को महफूज बनाएं। तर्जुमान की जानिब से ये कहा गया है कोरोना वायरस की अलामात ज़ाहिर होने पर फ़ौरन 1033 पर राबता करें। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अस्करी और सियासी क़यादत का लाहौर में कोरोना वायरस के तेज़ी से फैलाव पर इजहार तशवीश। शहर में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए अलहदा पॉलिसी मुरतब करने का फैसला किया गया है। उस्मान बुज़ार कहते हैं कि लॉकडाउन में मरहलावार नरमी का फैसला सबकी मुशावरत से किया गया है। अवाम को जिम्मेदारी का सबूत देना होगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 10 डिवीजन मेजर जनरल मोहम्मद अनीकुर रहमान मलिक, डीजी रेंजर पंजाब मेजर जनरल मोहम्मद आमिर मजीद, चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस शोएब दस्तगीर समेत मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज, तिब्बी माहिरीन और आला अस्करी और सिविल हुकाम ने शिरकत की। इजलास के शुरका ने लाहौर में कोरोना के मरीजों की बढ़ती हुई तादाद पर तशवीश का इजहार किया। लाहौर में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए मौसर मैनेजमेंट की अलहदा पॉलिसी मुरतब करने का फैसला किया गया। इस मौका पर फैसला किया गया कि SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतलका इंडस्ट्री या बिजनेस के खिलाफ बिला इम्तियाज आजमाइश की इस घड़ी में अवाम के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला का कहना था कि लॉकडाउन में मरहलावार नरमी का फैसला सबकी मुशावरत से किया गया है। छोटी मार्केटों और दुकानों की जोनिंग करके खोलने की इजाजत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा को शिकस्त देने के लिए अवाम का ताउन नागुज़ीर है। शहरी जितनी एहतियात करेंगे उतना ही महफूज रहेंगे। उन्होंने कहा कि पाक फौज ने हमेशा मुश्किल वक्त में कौम का भरपूर साथ दिया है। शहर में कौन सी मार्केट्स खोली जाएंगी, कौन सी बंद रहेंगी, ज़िला इंतजामिया ने फार्मूला तय करने के लिए तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स की लिस्टें वज़ीर आला को भिजवा दी हैं। फैसला वज़ीर आला की इजाज़त से मशरूत होगा। लॉकडाउन में नरमी किस हद तक होगी, शहर में कल से कौन सी मार्केटें खुल जाएंगी और कौन सी बंद रहेंगी। वज़ीर आला की हदायत पर ज़िला इंतजामिया ने फहरिस्तें वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी। छोटी मार्केट्स खोलने के लिए हेल्थ एडवाइजरी का ख्याल रखना जरूरी करार होगा। कतार मैनेजमेंट सिस्टम, हैंड सैनिटाइजर, फेस मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल लाजमी होगा। मार्केटों में अफसरान के हमरा टाइगर फोर्स टीमें मिलकर काम करेंगी। SOP पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। वज़ीर आला को भिजवाई गई लिस्ट के मुताबिक शहर में छोटी 54 मार्केट्स को खोलने की तजवीज़ दी गई है। भिजवाई गई रिपोर्ट के मुताबिक एक जैसा कारोबार करने वाली मार्केट्स की तादाद 40 और बड़ी मार्केट्स की तादाद 82 है। मिला जुला कारोबार करने वाली मार्केट्स की तादाद 96 है। शहर में 2 रोज हफ्ता और इतवार मार्केट्स मुकम्मल बंद होंगी, जबकि 5 रोज SOPs के तहत खुलने वाली मार्केट्स को सुबह फजर से शाम 5 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। पंजाब ने बड़े शहरों में कोरोना केसेस के ज्यादा होने पर विफाक से रहनुमाई मांग ली है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि विफाक ने इजाजत दी तो 7 बड़े शहरों में लॉकडाउन में नरमी नहीं होगी। चेयरमैन सेनेट और आर्मी एक्ट की तरह 18वीं तरमीम के मामले पर भी सुरखरू होंगे। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने अलहमरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आजम ने लॉकडाउन से मुतल्लिक जो पॉलिसी दी उस पर करेंगे। तामीराती शोबा, छोटी मार्केट्स और हस्पतालों की OPD को खोला जाएगा। सिर्फ एक नुक्ते पर पंजाब ने वफाक से रहनुमाई मांगी है। बड़े शहर 6-7 है पंजाब के अंदर, उसमें लाहौर है, रावलपिंडी है, मुल्तान है, गुजरांवाला है, कि जहाँ पर कोरोना वायरस के हवाले से हाइप सामने नज़र आ रही है। वहाँ पर इन तमाम SOPs और लॉकडाउन के हवाले से नरमी ना रखी जाए, वहाँ पर वही पुरानी प्रैक्टिस जो है वो दोहराई जाए। वजीर इत्तलात का कहना था कि नैब हुकूमत के मातहत नहीं, इत्तेहादियों के जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं इन्हें अदालत देख लेगी। देखिए, उनकी अपनी एप्रीहेंशन है नैब के हवाले से, और ये नैब का और उनका आपस का मामला है। नैब कोई हुकूमत के ताबे तो नहीं है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के ताबे भी नहीं है और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब के भी ताबे नहीं है। उनकी जायज़ एप्रीहेंशंस हैं और अगर उन्होंने नैब के सामने रखी हैं तो नैब और अदालत और वो जो मामला तय होगा वो आपके सामने आ जाएगा। फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि 18वीं तरमीम को मुकम्मल खत्म नहीं किया जा सकता, इसके कुछ मुस्बत और मनफी पहलू सामने आए हैं। चेयरमैन सेनेट और आर्मी एक्ट के मामले की तरह 18वीं तरमीम पर भी सुरखरू होंगे। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ कजाफी बर्ड, सिटी 42। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ऐलान के बाद ताजिरों का आज से अज़ खुद छोटी बड़ी तमाम मार्केट्स खोलने का फैसला।
انجمن تاجران نئی میر گروپ کے مرکزی قائدین کا پریس کانفرنس انتظامیہ کی جانب سے روکے جانے کی صورت میں سخت مزاحمت کا بھی اعلان، رپورٹ کر رہے ہیں شہزاد خان عبدالی۔ وفاقی و پنجاب مارکیٹیں اور دکانیں کھولنے کے فیصلے سے متعلق انجمن تاجران نئی میر گروپ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے تمام مارکیٹس کھولنے کا اعلان کر دیا۔ نئی میر نے کہا کہ شہر کی تمام مارکیٹس میں چھوٹے کاروبار کے مالک وزیر اعظم کے فیصلے کے مطابق ہفتے سے اپنی چھوٹی دکانیں کھولیں گے۔ یہ صوبائی حکومت عمران خان کو اپنا لیڈر تسلیم کرے، اپنے لیڈر کے فیصلے بھی مانے۔ یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ اس کو کہتے ہیں یہ میرا لیڈر ہے اور اس کی ایک بات بھی نہیں مانتے؟ جب لیڈر کہہ رہا ہے کہ چھوٹے دکاندار کی دکان کو کھولو تو بھائی تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ صدر انجمن تاجران لاہور ملک امانت نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ شہر بھر کی مارکیٹیں کھلیں گی، شٹر والے تاجران ہفتے کی صبح تمام دکانیں کھولیں گے۔ سرپرست اعلیٰ انجمن تاجران لاہور عمران بشیر نے بھی تمام مارکیٹیں کھولنے کا اندیا دیا۔ عمران بشیر نے کہا کہ انتظامیہ چھوٹے تاجران کو دکانیں کھولنے سے نہ روکے۔ ساری مارکیٹیں کھلیں گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر شالمی کی بات کریں وہاں بھی ہر آدمی کی انڈیپینڈنٹ دکان ہے۔ اگر ہال روڈ کی بات کریں، ٹھیک ہے ایشیا کی بڑی مارکیٹیں ہیں، اب اعظم کلات ہے وہ ایک مارکیٹ ہے، 12 دروازوں سے وہ انٹر ہوتے ہیں بندے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ 12 دروازے، اگر اس پہ جائیں گے تو ہم کہیں گے گورنمنٹ کو ان کے اوپر اسکوئر لگا دے، وہاں سے کسٹمر ہی وہ اندر انٹر ہو تو اس کو کھول دیا جائے، لیکن وہ تو کھلی نہیں نا، کیونکہ وہ سارے ایس او پیز طے کر کے اب سسٹم یہ ہوگا کہ مارکیٹ کھلیں گی۔ مارکیٹ کھلنے سے یہ ایڈوانٹیج ہوگا کہ جو چھوٹا کسٹمر ہے وہ اپنا جائے گا اور اپنا جا کے سامان لے آئے گا۔ آن لائن کاروبار ہوتا ہے جو پولیس تنگ کر رہی ہے کہ لوگ آن لائن کام کر رہے ہیں لیکن وہ کسٹمر کو اندر لے کے جاتے ہیں اور پولیس اپنی دیہڑیاں لگا رہی ہے۔ میں عمران خان صاحب کے اس ویژن کو کہتا ہوں کہ یہ دکانیں کھولنے دی جائیں، کوئی بڑی مارکیٹ کوئی چھوٹی مارکیٹ نہیں، جس مارکیٹ کے اندر کرونا کی وبا پھیلے اس کو سیل کر دیا جائے، اسے بند کر دیا جائے۔ انجمن تاجران نئی میر گروپ کے تاجر قائدین نے کہا کہ اگر ہفتے کے روز چھوٹے تاجروں کو دکانیں سے لگا گیا تو یہ وزیر اعظم کے فیصلے کی نفی ہوگی۔ تاجر برادری اس کی سختی سے مذمت کرے گی۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ حکومت کورونا کے مریضوں کو ہوم آئسولیشن کی اجازت دینے پر تذبذب کا شکار ہے۔ کورونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ 2 مرتبہ ہوم آئسولیشن کی تجویز دے چکا، لیکن لاہور کے ہاسپٹلز میں جگہ کم پڑنے کے باوجود حکومت مریضوں کو گھر پر آئسولیشن کی اجازت دینے کا فیصلہ نہ کر سکی۔ شہر میں کورونا وائرس کے مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر مریضوں کو مناسب جگہ میسر ہونے کی صورت میں گھروں پر ہی آئسولیشن کی اجازت دینے کا فیصلہ تاحال نہیں ہو سکا۔ کورونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ نے گزشتہ 1 ماہ کے دوران 2 مرتبہ حکومت کو تجویز دی ہے کہ کورونا کے مریضوں کو گھروں پر ہی آئسولیشن میں رہنے کی اجازت دی جائے، لیکن تاحال حکومت اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکی۔ دوسری جانب سرکاری ہاسپٹلز میں کورونا کے مریضوں کے لیے جگہ کم پڑنے کے باعث اب مریضوں کو فیلڈ ہاسپٹل ایکسپو سینٹر میں داخل کیا جا رہا ہے، لیکن وہاں پر بنیادی سہولتوں کے فقدان کے ساتھ ساتھ مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور مریضوں کی جانب سے ہوم آئسولیشن کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ دبئی سے آنے والی 2 پروازوں کے 279 مسافروں کا مکمل سیمپلنگ کے بعد قرنطینہ سینٹرز منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایئرپورٹ پر مسافروں کی ابتدائی اسکریننگ کی گئی۔ لاہور ایئرپورٹ پر ابتدائی اسکریننگ کے بعد 279 مسافروں کو خصوصی بسوں میں سوار کر کے پرائیویٹ ہوٹلز میں قائم قرنطینہ سینٹرز منتقل کیا گیا۔ ڈی سی دانش افضال کا کہنا ہے کہ مسافروں کو سحری بھی فراہم کی گئی اور اس دوران مسافروں کا بھرپور خیال رکھا جا رہا ہے۔ ضلعی انتظامیہ لاہور کے افسران نے لاہور ایئرپورٹ پر آمد اور قرنطینہ سینٹرز میں منتقلی کے عمل کو خود مانیٹر کیا۔ اورنج لائن منصوبے کا سب سے بڑا سنگ میل عبور کر لیا گیا۔ سینکڑوں ٹیسٹ رن پر مشتمل اورنج لائن ٹرین کی ٹیسٹ کا عمل مکمل جانچ پڑتال کے بعد پاس کر دیا گیا۔ اورنج لائن ٹرین تمام ٹیسٹنگ مراحل میں کامیاب، ٹرین چلنے کی راہ میں آخری بڑی رکاوٹ بھی دور ہو گئی۔ چینی کمپنی سیا نورنکو نے ٹیسٹنگ اور کمیشننگ کا عمل کامیابی سے مکمل کیا ہے۔ اورنج لائن کا سول ورکس مکمل ہونے کے بعد گزشتہ سال سے ٹرین کو مرحلہ وار چلایا جا رہا تھا۔ ٹرین کو شارٹ اور لانگ ٹریک پر فل سپیڈ کے ساتھ وزن ڈال کر بھی آزمائشی سفر مکمل کیا گیا۔ اورنج لائن کی ٹیسٹنگ اور کمیشننگ مکمل ہونے سے منصوبے کا الیکٹریکل میکینیکل ورکس مکمل ہو گیا۔ اورنج لائن کے E&M ورکس میں 11 سسٹم کو ٹیسٹنگ کے بعد انٹیگریٹ کر دیا گیا۔ سگنلنگ، فائر الارم، سیکیورٹی سسٹم اور ایمرجنسی سسٹم سمیت تمام فنکشنز کامیاب قرار دے دیے گئے ہیں۔ پاکستان میں تعینات چینی ایمبیسیڈر نے اورنج لائن کی ٹیسٹنگ اور کمیشننگ مکمل ہونے پر مبارکباد کا ٹویٹ کیا۔ 1 سال سے زائد عرصہ کے دوران مختلف مراحل میں مکمل ہونے والا ٹیسٹنگ اور کمیشننگ کا عمل مکمل ہونے پر چینی کمپنی کے انجینئرز کا گروپ فوٹو بھی لیا گیا۔ ٹیسٹنگ اور کمیشننگ مکمل ہونے کے بعد اورنج لائن کو چلانے میں حائل آخری بڑی رکاوٹ بھی دور ہو گئی۔ درنایاب، سٹی 42۔ پنجاب نے 43 سال بعد اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے اپنا پہلا ایکٹ تیار کر لیا ہے۔ پہلی بار پرائس انسپیکٹرز تعینات کیے جائیں گے۔ انسپیکٹرز کو چالان کاٹنے اور منافع خوری پر FIR کٹوانے کا اختیار حاصل ہوگا۔
لاہور سمیت پنجاب بھر میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے 1970 میں بنایا گیا وفاقی حکومت کا پرائس کنٹرول قانون ہی رائج ہے، جو پرانا ہو جانے کے باعث جدید تقاضوں سے محروم ہے، جس پر محکمہ انڈسٹری پنجاب نے 43 سال بعد پنجاب اسینشیل کموڈیٹیز پرائس کنٹرول ایکٹ 2020 کا ڈرافٹ تیار کر لیا ہے۔ نئے ایکٹ کے شیڈول میں منرل واٹر، ڈبل روٹی، گندم، بیکری آئٹمز اور مٹھائیوں سمیت اہم اشیاء ضروریہ کو شامل کر لیا گیا ہے، جو وفاقی حکومت کے پرانے قانون میں شامل نہیں تھیں۔ اس قانون کے تحت اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے پہلی بار پرائس انسپیکٹر تعینات کیے جائیں گے، جن کو ٹریفک وارڈن کی طرز پر چالان ٹکٹ کاٹنے کا اختیار ہوگا۔ پرائس انسپیکٹر منافع خوری پر FIR بھی کٹوا سکے گا، جبکہ پولیس کو بغیر وارنٹ گرفتار کرنے کا اختیار ہوگا۔ پنجاب حکومت کے 1224 منصوبوں پر رواں مالی سال 1 روپیہ بھی خرچ نہ کیا جا سکا۔ منصوبوں کے لیے بجٹ میں 40 ارب کی رقم مختص کی گئی تھی۔ PND بورڈ نے رپورٹ تیار کر لی۔ پنجاب کے 1224 ترقیاتی منصوبے نامکمل رہ گئے۔ PND بورڈ کی رپورٹ کے مطابق 10 ارب روپے مالیت کے 56 منصوبے منظوری نہ ملنے، 489 11 ارب کے فنڈز جاری نہ ہونے اور 679 منصوبوں پر 18 ارب کے فنڈز جاری ہونے کے باوجود کام شروع نہ کیے جا سکنے پر نامکمل رہ گئے۔ رپورٹ میں محکمہ زراعت کے 11، محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری 39، گڈ گورننس کے 17، بلدیات کے 86 اور صنعت و تجارت کے 9 ادھورے منصوبوں کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ ادھورے منصوبوں میں محکمہ خوراک اور محکمہ جنگلات کے منصوبے بھی شامل ہیں۔ پنجاب میں مالی بحران پر محکمہ خزانہ پنجاب نے حکومت کی جانب سے قائم کی گئی آسٹریٹی کمیٹیز ختم کر دی ہیں۔ خزانے کی بچت اور اضافی اخراجات سے بچاؤ کے لیے کمیٹیز ختم کر دی گئیں۔ آسٹریٹی کمیٹی میں حکومت کی جانب سے پابندی لگائی گئی چیزوں کی خریداری اور منظوری لی جاتی تھی۔ سرکاری افسران کے لیے گاڑیوں کی منظوری بھی اس کمیٹی کی جانب سے کی جاتی تھی۔ محکمہ خزانہ پنجاب کے مطابق کفایت شعاری کے لیے بنائی گئی کمیٹیز اب کسی قسم کے فنڈز منظور نہیں کریں گی۔ محکمہ خزانہ پنجاب کا کہنا ہے کہ کمیٹیز ختم کرنے کا مقصد آئندہ ہونے والے اخراجات سے خزانے کو بچانا ہے۔ دوسری جانب کفایت شعاری کے تحت مختلف اشیاء کی خریداری پر لگائی گئی پابندی اٹھانے کے لیے کابینہ سے منظوری مشروط ہوگی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے جاری کی گئی گرانٹ کی راہ میں اکاؤنٹنٹ جنرل آفس رکاوٹ بن گیا۔ 1 ارب 15 کروڑ 70 لاکھ 75 ہزار کی گرانٹ 6 ماہ بعد بھی منتقل نہ ہونے سے میٹروپولیٹن کارپوریشن کی تنخواہوں اور پینشن کی ادائیگی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن اور اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب کے مابین سرد جنگ سے غریب ملازمین کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ اربن اموویبل پراپرٹی ٹیکسیشن کی مد میں جاری کی جانے والی گرانٹ تاحال کریڈٹ نہیں کی گئی۔ میٹروپولیٹن آفیسر فائنانس سرخ فیتے کی نظر ہو جانے والی اربن اموویبل پراپرٹی ٹیکسیشن کی گرانٹ MCL اکاؤنٹ میں جاری کرنے کے لیے مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ مراسلے میں بتایا گیا ہے کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کو تنخواہیں اور پینشن کی ادائیگی میں بھی مشکلات درپیش ہیں۔ لاہور کے 21 مڈل سکولوں کو ہائی سکولز کا درجہ دینے پر کام کا آغاز ہو گیا ہے۔ منصوبے کے تحت ہائی سکول سے محروم علاقوں میں واقع مڈل سکولز کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ فروغ تعلیم کے لیے لاہور سمیت پنجاب کے 1248 مڈل سکولز کو ہائی سکولز کا درجہ دیا جائے گا۔ لاہور میں نورپور، گواہاں پینٹ، لیلل، موٹا سنگھ، تیل خورد، چوہوں خورد، بنگالی ڈیری، مدینہ کالونی بیدیاں، پرانا کہنا، بچوں کی ماجھا، رائیونٹ، محمود بوٹی، دھلو خورد، برکی ہڈیارہ، بستی آمین پورہ، سوئے آسل روڈ کے مڈل سکولز کو ہائی سکولز میں تبدیل کیا جائے گا۔ اپ گریڈ کیے جانے والے سکولوں میں زیادہ تعداد گرلز سکول کی ہے، جس کی بنا پر پروگرام سے بڑی تعداد میں طالبات مستفید ہوں گی۔ محکمہ ایکسائز کا گاڑیوں اور موٹر سائیکلز کی ٹرانسفر کے لیے بائیو میٹرک سسٹم مرحلہ وار متعارف کروانے کا فیصلہ۔ پہلے مرحلے میں صرف گاڑیوں جبکہ دوسرے مرحلے میں موٹر سائیکلز کی بائیو میٹرک ٹرانسفر عمل میں لائی جائے گی۔ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی جعلی ٹرانسفر روکنے کے لیے محکمہ ایکسائز کا اقدام، بائیو میٹرک تصدیق کے ذریعے ٹرانسفر کا عمل متعارف کرانے کا فیصلہ کر لیا، جس کے لیے محکمہ ایکسائز نے PITB اور نادرا سے مل کر تمام معاملات بھی طے کر لیے ہیں۔ اب حکومت کی منظوری کے بعد عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا۔ DG ایکسائز چودھری مسعود الحق کا کہنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ ٹیسٹنگ کے طور پر اس عمل کو مرحلہ وار شروع کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں گاڑیوں کی بائیو میٹرک ٹرانسفر شروع کی جائے گی۔ اگر سسٹم میں خامیاں سامنے آئیں تو ان کو فوری دور کر کے موٹر سائیکلوں کی ٹرانسفر کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ اس طرح شہریوں کی جعلی ٹرانسفر کی شکایات ختم ہو جائیں گی اور سسٹم بالکل شفاف ہو جائے گا۔ سٹی ٹریفک پولیس مالی مشکلات کا شکار ہے۔ وارڈنز اہلکاروں کو 50,000 تک قرضہ دے گی۔ سیف ٹریفک آفیسر سعید حماد عابد کے مطابق ٹریفک وارڈنز اہلکاروں کو ویلفیئر فنڈ سے 50,000 تک قرض ملے گا۔ قرض کی ماہانہ تنخواہ میں سے کٹوتی ہوگی۔ وارڈنز کو قرضہ دینے کے لیے SOPs تیار کر لیے گئے ہیں۔ CDO کا کہنا ہے کہ ٹریفک پولیس کی اپنی کمیٹی درخواست دہندہ کا کیس سنے گی۔ ہر ماہ 10 وارڈنز اور اہلکاروں کو قرضہ فراہم کیا جائے گا، جبکہ قرض کی قسط ہر ماہ کی 5 تاریخ تک ادا نہ کرنے والے کی تنخواہ بند کر دی جائے گی۔
انہوں نے بتایا کہ قرضے کی وصولی چوتھے اسکیل تک 1000، نویں اسکیل تک 2000 جبکہ 14 اسکیل تک کے وارڈنز کی تنخواہ سے ماہانہ 3000 تک کٹوتی ہوگی۔ پیکو روڈ نادرا سینٹر میں شدید بد انتظامی، بایو میٹرک تصدیق اور قومی شناختی کارڈ کے لیے آنے والے سائلین کی دھکم پیل، جسمانی فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیے گئے۔ سماجی فاصلے اور کورونا سے بچاؤ کے لیے SOPs پر عمل درآمد محض دعووں تک محدود رہ گیا۔ پیکو روڈ نادرا سینٹر میں شدید بد انتظامی دیکھنے میں آئی۔ بایو میٹرک تصدیق اور قومی شناختی کارڈز کے لیے آنے والے سائلین کئی گھنٹے تک نادرا سینٹر کی قطاروں میں جسمانی فاصلے کے بغیر چلچلاتی دھوپ میں کھڑے رہے۔ دھکم پیل کے مناظر بھی دیکھنے میں آئے۔ بالکل کورونا خطرہ ہے اور کوئی اس میں کوئی انتظام نہیں ہے کہ اس نے اتنا فیصلہ رکھو، کوئی بندہ ادھر کوئی نہیں ہے کہ وہ کسی کو کہے کہ یہ کام کرو، اور اسی طرح جو مرضی ہے دھکم لگا کے چلے جاتے۔ صبح سویرے سے قطاروں میں کھڑے سائلین نے شکوہ کیا کہ نادرا سٹاف صرف سفارش کے ساتھ آنے والوں کو دفتر میں داخل ہونے کی اجازت دے رہا ہے۔ مسئلہ میرا یہی، نہ مجھے پیسے ملے نہ میرا کوئی کام ہوا، ایسی بے نظیر ساری زندگی میرے میاں نے بے نظیر کے ساتھ گزار دی، اور انہوں نے آج تک مجھے نہیں دیکھا، میرا میاں خود تک نہ میرے پہ گھر ہے نہ میرا بتارے۔ سائلین نے شکوہ کیا کہ حکومت نے امدادی رقم کے لیے خوار کر دیا ہے۔ بیوہ خواتین شوہروں کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے باوجود امدادی رقم کے حصول میں حائل رکاوٹوں کا رونا روتی نظر آئیں۔ سٹی 42 کی ٹیم کو دیکھ کر نادرا سٹاف نے صبح سے قطار میں کھڑے سائلین کے لیے دروازہ کھول دیا۔ کیمرامین مراج سید کے ساتھ رضوان نقوی، سٹی 42۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی ویجیلنس اور آپریشن ٹیموں کا جعلی ڈرنکس تیار کرنے والی فیکٹری پر چھاپا۔ کارروائی کے دوران 25,720 لیٹر جعلی ناقص ڈرنکس تلف کر دی گئیں۔ فوڈ اتھارٹی ویجیلنس اور آپریشن ٹیموں نے مین تاج پورہ روڈ پر جعلی کولڈ ڈرنکس تیار کرنے والی فیکٹری سیل کر دی۔ آپریشن کے دوران 10,500 خالی بوتلیں، 3 فلنگ مشینیں، 7 گیس سلنڈرز، جعلی لیبلز اور ڈھکن بھی ضبط کر لیے گئے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے مطابق مصنوعی فلیورز، کیمیکلز اور ٹیپ واٹر استعمال کرنے، ورکرز کے میڈیکل ٹیسٹ نہ ہونے، نیلے ڈرمز کے استعمال اور جگہ جگہ کھڑے گندے پانی پر کارروائی عمل میں لائی گئی۔ شہر میں ڈاکوؤں کی لوٹ مار کے واقعات تھم نہ سکے۔ شاہدرہ کے علاقے میں ڈکیتی کی واردات میں 2 موٹر سائیکل سوار ڈاکو دن دہاڑے شہری سے لاکھوں روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق شہری 4 لاکھ روپے بینک سے نکلوا کر سگیاں کے قریب اپنے گھر جا رہا تھا کہ اسی دوران مین روڈ پر 2 موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے اسے اسلحے کی نوک پر روک لیا۔ ڈاکو شہری طارق سے 4 لاکھ روپے گن پوائنٹ پر لوٹ کر فرار۔ اس موقع پر قریب ہی ایک دکان میں لگے CCTV کیمروں نے تمام مناظر عکس بند کر لیے۔ فوٹیج میں 2 موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں کو لوٹ مار کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ڈاکوؤں نے دن دہاڑے اور بلا خوف و خطر روڈ پر شہری کو لوٹ مار کا نشانہ بنایا۔ CCTV میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈاکو لوٹ مار کے بعد بآسانی فرار ہو گئے۔ دوسری جانب پولیس نے تاحال کارروائی شروع تو کر دی، تاہم کوئی ملزم گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ بیوروکریسی کا عدالتی احکامات کو نظر انداز کرنے کا رجحان برقرار ہے۔ کورونا لاک ڈاؤن کے درمیان ہائی کورٹ سرکاری بابوں کے خلاف توہین عدالت کی درخواستوں میں مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران توہین عدالت کی درخواستوں کی تعداد 30 سے تجاوز کر گئی ہے۔ بیوروکریسی کے عدالتی احکامات کو نظر انداز کرنے کے بحث لاہور ہائی کورٹ میں افسران کے خلاف توہین عدالت کی درخواستوں پر سماعت روز کا معمول بن گیا ہے۔ عدالتی حکم عدولی کرنے والوں میں چیف سیکرٹری پنجاب، IG پولیس، ضلعی انتظامیہ سمیت دیگر محکموں کے چھوٹے بڑے افسران شامل ہیں۔ وکلاء نے عدالتی احکامات کو نظر انداز کرنے پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ان کو سزائیں دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل عابد ساکی کا کہنا ہے کہ بیوروکریسی شہریوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی بجائے عدالتی احکامات نظر انداز کر کے مشکلات کا باعث بن رہی ہے۔ ایک بالکل مصنوعی طریقے سے لیتے ہیں توہین عدالت کے سسٹم کو، اس لیے ان کے کانوں تک جو نہیں رنگتی۔ اگر 1-2 کیسز میں ایک مثال قائم کرنے کے لیے کنٹیمپٹ میں ان لوگوں کو سزا دی جائے تو ان کی طبیعت درست ہو سکتی ہے۔ نائب صدر لاہور ہائی کورٹ بار بیرسٹر سعید حسین ناگرہ نے سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بیوروکریسی کا عدالتی احکامات کو نظر انداز کرنا خطرناک اور لمحہ فکریہ ہے۔ کورٹ کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اگر ایک فیصلہ ہو گیا ہے تو آیا اس کے عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اور اگر کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو رہی ہے تو اس کو بھی محل سے ایکسپیڈیشیسلی جو ہے وہ چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ عدالتی احکامات پر بروقت عمل درآمد ہونے سے سائلین کو فوری انصاف میسر آنے کے ساتھ ساتھ عدالتوں میں بھی اضافی مقدمات کا بوجھ کم ہوگا۔ کیمرامین افتخار حسین کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ شہباز ستلا قتل کیس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ پولیس نے SSP مفخر عدیل کا چالان سیشن کورٹ میں جمع کروا دیا ہے۔
चालान के मुताबिक मुलजिम मुफक्खर अदील ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया है। नसीराबाद पुलिस की जानिब से जमा करवाए गए चालान में कहा गया है कि दौरान तफ्तीश मुफक्खर अदील ने इकबाल जुर्म कर लिया है। मुलजिम ने अपने दोस्त को कत्ल करके लाश केमिकल में डालकर ज़ाय कर दी। तफ्तीश के दौरान जाए वकुआ से लिए गए नमूनों को फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए फौरी भिजवा दिया गया था। चालान में मजीद बताया गया था कि मुलजिम ने वारदात के बाद जाए वकुआ को अच्छी तरह से धोया था। हम पुलिस के पास मुलजिम के खिलाफ काफ़ी सबूत मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं। सूबाई हुकूमत ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट, ज़खीरा अंदोज़ी और कोरोना समेत 7 ऑर्डिनेंस पंजाब असम्बली में पेश कर दिए हैं। ऐवान में अपोजिशन की हुकूमत इक़दामात पर सख्त तनकीद। कहा, आटा चीनी चोरी पर इदारे क्यों खामोश हैं? सूबे में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। पंजाब असम्बली का इजलास स्पीकर चौधरी परवेज लाई की ज़ेर सदारत 1 घंटा 40 मिनट की ताख़ीर से शुरू हुआ। अपोजिशन ने नैब और कोरोना वायरस पर हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि डॉक्टर और पैरामेडिक स्टाफ को ताहाल हिफाजती किटें नहीं दी गईं। लीगी रुकन ख्वाजा सलमान रफीक ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कैराटीना में लोगों को मुकम्मल सेहत की सहूलतें नहीं मिल रही। कैराटीना में मरीज एहतजाज कर रहे हैं। इनका कहना था कि NFC के तहत तमाम सूबों को बराबर पैसे मिलते हैं। वफाकी हुकूमत 55 अरब का टारगेट पूरा नहीं कर सकी। वफाकी हुकूमत का अपना टारगेट 37 अरब पर आ गया है। नून लीग के आज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब पुलिस ने सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज करने वाले डॉक्टरों पर तशद्दुद किया। इजलास में सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत ने असम्बली में 7 ऑर्डिनेंस पेश किए। स्पीकर चौधरी परवेज लाई ने ऑर्डिनेंस मुतल्लिका स्टैंडिंग कमेटियों के सुपुर्द कर 2 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। अपोजिशन की तनकीद का जवाब देते हुए वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ को तमाम सहूलतें मुहैया कर दी गई हैं। इजलास का एजेंडा मुकम्मल होने पर स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज लाई ने इजलास पीर की सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के साथ अली अकबर, सिटी 42। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने अदविया स्कैंडल की तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं पार्लिमानी कमेटी तश्कील जाए जो अद्वियात स्कैंडल की शफाफ तहकीकात करे। इमरान खान आटे चीनी की तरह दवाई स्कैंडल के भी बराह रास्त जिम्मेदार हैं। शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत से इन अद्वियात की दरामद की मंजूरी काबीना के इजलास में खुद वजीर आजम इमरान खान ने दी। जान बचाने वाली अद्वियात की आड़ में दीगर अद्वियात की भारत से दरामद संगीन जुर्म है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के दौर में खुदा न खास्ता ये हुआ होता तो इमरान न्याजी साहब की तरफ से अब तक गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो चुका होता। वजीर आजम इमरान खान ही वजीर सेहत भी हैं। अरबों रुपए के स्कैंडल का जवाब दें। अरबों रुपए का अद्विया स्कैंडल पहले भी आ चुका है। इमरान खान ने मुलव्विस वजीर को तहफ़्फ़ुज़ और नया ओहदा दे दिया है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि वजीर आजम की हैरानी से काम नहीं चलेगा। कौम को लूटने वाले मुजरिमान को कटहरे में लाया जाए। जान बचाने वाली अद्वियात पर डाका डालकर लोगों की जिंदगियों के साथ खेला गया है। वज़ीर कानून राजा बशारत ने पेरोल सर्विस और खुद मुख्तार महकमे के क़याम का पंजाब हुकूमत का अहम इक़दाम करार दे दिया है। वज़ीर कानून ने पेरोल के लिए मुश्किलात और पेचीदगियों के खात्मे पर इत्मीनान का इज़हार किया है। सूबाई वज़ीर कानून और सोशल वेलफेयर राजा बशारत की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब की जेलों और कैदियों की बेहतरी के लिए जामे इस्लाहात लाने का फैसला किया है। इजलास में जेलों से मुतल्लिक मौजूदा कवानीन और रूल्स में तरामीम और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। महकमा जेल खाना जात ने ब्रीफिंग में बताया कि पंजाब प्रोबेशन और पेरोल सर्विस एक्ट 2019 का नोटिफिकेशन कर दिया गया है। जेलों के रिकॉर्ड की ऑटोमेशन और कैदियों की मॉनिटरिंग के लिए जदीद मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी मुतारिफ करवा दिया गया है। वज़ीर कानून का कहना था कि जेलों में इस्लाहात का बड़ा मकसद कैदियों की किरदार साजी करके उन्हें जिम्मेदार शहरी बनाना है। चेयरपर्सन FBR, कस्टम के हुक्काम और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारों का वीडियो लिंक इजलास हुआ। आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ पेश की गई। वीडियो लिंक इजलास में FPCCI के सदर मियां अंजुम निसार, रीजनल चेयरमैन डॉक्टर अरशद, नायब सदर रोही रिजवान और कोआर्डिनेटर मोहम्मद अली मियां समेत FPCCI के मुल्क भर से अहदेदार मौजूद थे। रीजनल चेयरमैन डॉक्टर अरशद का कहना था कि FPCCI की जानिब से मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए बजट तजावीज़ दी गई हैं। बजट तजावीज़ में तमाम सेक्टर्स पर आए टैक्सों में कमी और सनतकारों और ताजरों को रिलीफ देने की बात की है। डॉक्टर अरशद का कहना था कि चेयरपर्सन FBR ने आइंदा माली साल के बजट में मुख्तलिफ सेक्टर्स पर टैक्सेस में कमी की उम्मीद दिलाई है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बायस इस वक्त हर सेक्टर मुश्किलात का शिकार है। इस सिलसिले में FPCCI ने जामे तजावीज़ बनाकर हुकूमती इदारों को दी हैं ताकि ताजरों और सनतकारों को कुछ रिलीफ मिल सके। गुलबर्ग में चेयरमैन प्याफ मियां नुमान कबीर और वाइस चेयरमैन जावेद इकबाल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मियां नुमान कबीर ने हुकूमत से बिजनेस कम्युनिटी को कर्ज देने 3 माह बिजली के बिल अदा करने के वादे वफा करने के मुतालबात किए हैं।
वाइस चेयरमैन जावेद इकबाल सिद्दीकी ने तमाम मार्केट्स में कारोबार बहाल करने का मुतालबा कर दिया। मियां नुमान कबीर ने कहा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन से मुतासरा बिजनेस कम्युनिटी को बिला सूद कर्ज देने और 3 माह बिजली के बिलों की अदायगी का वादा भी वफा नहीं हो सका। मियां नुमान कबीर ने कहा कि हुकूमत की जानिब से कर्ज देने का अमल निहायत तवील और मुश्किल है, तब तक लोग मर जाएंगे। प्याफ के वाइस चेयरमैन जावेद इकबाल सिद्दीकी ने कहा कि सबसे बड़ा इशू मार्केट्स के खुलने के हवाले से गैर वाज़ेह सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने छोटी मार्केट्स खुलने का ऐलान तो किया मगर छोटी मार्केट्स की तारीफ वाजे नहीं की। जावेद इकबाल सिद्दीकी ने कहा कि अगर सनतें खुली हों और रिटेल सेक्टर बंद हो तो फैक्ट्रियां अपनी प्रोडक्शन कहां रखें। प्याफ के कायदीन ने कहा कि अगर 1 महीना लॉकडाउन में यूं ही गुजर गया तो मुल्क की आधी आबादी मजमूई तौर पर खते गुर्बत से नीचे चली जाएगी। कैमरामैन काशिफ बेग के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, MNA अली परवेज मलिक और MPA चौधरी शहबाज की मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हाफिज अमीर अली अबान की घर आमद हुई। वालिद की वफात पर इजहार ताज़ियत और फातिहा खाने की हाफिज अमीर अली अबान के वालिद हाजी गुलाम अली अबान गुज़श्ता रोज़ मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल कर गए थे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, MNA अली परवेज मलिक, MPA चौधरी शहबाज, MPA तारिक तारड़ ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हाफिज अमीर अली अबान से उनकी रिहाइशगाह पर ताज़ियत की और फातिहा खाने की। इस मौके पर हाजी इकबाल अबान, रहीम अली अबान, उस्मान सिद्दीकी अबान, हाजी नवीद अबान, सिद्दीक अबान, जावेद दिवान, काशिफ अबान, आसिफ अबान, उमैर अबान, उमर अबान, नुमान अबान, सैफ अबान, जैन अबान और सफ़ेर अबान ने भी मौजूद थे। फ्लैटीज होटल के जनरल मैनेजर अरशाद बी अंजुम के वालिदा की नमाज जनाजा कैवेलरी ग्राउंड खालिद मस्जिद में अदा की गई। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा में वज़ीर ज़राअत के चीफ एडवाइज़र शाहिद कादर, जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अतहर, मेजर राउफ, शेख रियाज, बिजनेसमैन मोहम्मद दाऊद, कंट्री जनरल मैनेजर पाकिस्तान कोक मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद लतीफ़ुल्लाह, डेप्टी डायरेक्टर नातरा मोहम्मद सुहेल, डॉक्टर नुमान, मारूफ बिजनेसमैन रियाज खान, मोहम्मद शहबाज, जनरल मैनेजर फ्लैटीज ग्रैंड पेशावर मोहम्मद हैदर, फ्लैटीज ग्रैंड होटल मैनेजर सैयद अब्बास हैदर रिजवी, फ्लैटीज सेल्स एंड मार्केटिंग डायरेक्टर मोहम्मद अवैस, चौधरी इशफाक तनवीर, मिसबाहुर रहमान, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद शहाब समेत दीगर शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद मरहूमा के साल सवाब और बुलंदी दर्जात के लिए खुसूसी दुआ करवाई गई। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने कोरोना के मरीजों का प्लाज्मा थेरेपी से इलाज शुरू कर दिया है। कोरोना वायरस के सेहतियाब होने वाले मरीजों से प्लाज्मा हासिल करके दीगर मरीजों को लगाने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने कोरोना को शिकस्त देने वाले मरीजों से रब्ता करने का फैसला किया है। ऐसे मरीज जो कोरोना वायरस से सेहतियाब हो चुके हैं खून का अतिया दे सकते हैं। क्लिनिकल ट्रायल में कम कुव्वत मुदाफ़ियत वाले कोरोना के मरीजों को प्लाज्मा लगाया जाएगा। वाइस चांसलर UHS प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि वो मरीज जो कोरोना वायरस को शिकस्त दे चुके हैं प्लाज्मा अतिया करने के लिए रुजू करें। दुनिया में देखा गया है, चाइना से शुरू होकर, जर्मनी से शुरू होकर, यूनाइटेड किंगडम से और अमेरिका में कि इसके प्लाज्मा की इन्फ्यूजन का बहुत फ़ायदा होता है पैसिव इम्यूनिटी में, कि आपकी एंटीबॉडीज़ जो प्लाज्मा से हम ले लेते हैं वो जब मरीज़ को लगाते हैं तो उसकी अपनी इम्यून सिस्टम इतना इन्हांस हो जाता है कि वो रिजेक्ट करता है उस वायरस को। उस वायरस के ख़िलाफ़ जद्दोजहद में उनकी बॉडी की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। CCPO जुल्फ़िकार हमीद की ज़ेर सदारत पुलिस अफसरान की वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस में विफाकी हुकूमत के 20 निकाती एजेंडे रमज़ान मुबारक में कोरोना वायरस के पेश नज़र शहरियों की सिक्योरिटी और सेफ्टी को ज़ेर बहस लाया गया। वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस में DIG ऑपरेशंस राय बाबर सईद, DIG इन्वेस्टिगेशन CTO सैयद हमाद आबद, SSP ऑपरेशंस और SSP इन्वेस्टिगेशन ने शिरकत की, जबकि तमाम डिवीजनल अफसरान ने वीडियो लिंक के जरिए कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इजलास में लॉकडाउन में नरमी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। CCPO ने हिदायत जारी की कि जुज़वी लॉकडाउन में नरमी के बाद सिक्योरिटी और सेफ्टी इंतजाम का असर नो जायजा लिया जाए और माह सयाम में इबादतगाहों में सोशल डिस्टेंस पॉलिसी पर अमल दरामद जारी रहेगा। PTI सेंट्रल पंजाब सदर एजाज अहमद चौधरी का सुंदस फाउंडेशन का दौरा। एजाज चौधरी का कहना है कि शादी से पहले थैलेसीमिया टेस्ट जरूरी हैं। PTI सेंट्रल पंजाब के सदर एजाज अहमद चौधरी ने सुंदस फाउंडेशन में ज़ेरे इलाज बच्चों की आयादत की और उनको गिफ्ट और ईदी दी। सुंदस फाउंडेशन की इंतजामिया ने एजाज अहमद चौधरी को इंतजामात के हवाले से ब्रीफ किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए एजाज अहमद चौधरी का कहना था कि इंसानी ज़िंदगी को बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि कानून साजी मौजूद है कि शादी से कबल
थैलेसेमिया टेस्ट करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत इस हवाले से कानून साजी कर रही है। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में इम्तिहानात मनसूख करने का ऐलान। पंजाब यूनिवर्सिटी ने हायर एजुकेशन कमीशन की हिदायत आने तक इम्तिहानात मनसूख करने से इनकार कर दिया है। रजिस्ट्रार पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से तमाम शोबाजात के चेयरपर्सन्स, डीन्स, सब कैंपसेस के सरबराहान और डायरेक्टर्स को मरासला भिजवा दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की वाज़ेह हिदायत आने तक कोई भी इम्तिहान मनसूख नहीं किया जाएगा। तब तक इम्तिहानी शेड्यूल और ऑनलाइन क्लासेस मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। कोरोना से लड़ना भी है और आगे बढ़ना भी है। वायरस के खतरे के बावजूद खिलाड़ियों ने एहतियाती तदाबीर और वन प्लेयर वन कोच के साथ आलमी इवेंट्स की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वसीम अहमद की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस के बायस खिलाड़ी घरों पर अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन वुशु के खिलाड़ियों ने फिटनेस के साथ साथ अब वन प्लेयर वन कोच फार्मूला के तहत आलमी इवेंट्स की तैयारी भी शुरू कर दी है। खिलाड़ी कहते हैं घरों पर रहकर आलमी इवेंट्स में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते थे, लिहाजा कोचेस की मदद से अपनी सलाहियतों को निखारने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस कोविड-19 और पेंडेमिक की सूरत हाल में सेफ्टी मेजर्स के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि इंटरनेशनली आने वाली आइंदा जो चैम्पियनशिप्स हैं उसके अंदर हम लोग अपनी कामयाबियां बरकरार रख सकें। हम यहाँ सेफ्टी मेजर्स के साथ प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ हर स्टूडेंट के साथ अलग कोच होता है एक, और हम सही ट्रेनिंग करते हैं कि हमें आगे इंटरनेशनल इवेंट के पर प्रॉब्लम ना हो। हम यहाँ एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए जो वुशु गेम है इसकी ट्रेनिंग करते हैं। ये हर वुशु में एक प्लेयर के साथ एक ही कोच होता है और अपनी अपनी जगह पे तरतीब से गेम करते हैं जो सी वुशु है आगे, ताकि आगे गेम्स आए और हम अपने मुल्क का नाम रोशन करें। वुशु की कोच अमरीन इफ्तिखार मलिक का कहना था कि प्रैक्टिस के लिए आने वाले खिलाड़ियों को भरपूर एहतियाती तदाबीर के बाद क्लब में प्रैक्टिस की इजाज़त दी जाती है। ये वो बच्चे हैं जो आगे हम लोगों के इंटरनेशनल इवेंट्स आ रहे हैं। ईरान में एक चैम्पियनशिप है, फ़िलहाल तो सब लोग ये मई और जून में जो इवेंट्स थे वो कैंसिल करके 3-4 माह 6 माह आगे चले गए, लेकिन हमारे ये वही बच्चे हैं, उनको हम ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि इनकी ट्रेनिंग का जो ज़रिया है वो ज़्यादा अच्छा हो सके। और हम रमज़ान के हवाले से भी साथ साथ चाह रहे हैं ताकि रमज़ान का एहतराम भी रहे, बच्चों का रोज़ा सारा उसको देख के हम लोग के साथ चाह रहे हैं। कोविड-19 ने जिंदगी मफलूज कर दी, लेकिन खिलाड़ी मुल्क का नाम रोशन करने के लिए हमेशा की तरह पुरअज़्म हैं। कैमरामैन राना अजीम के साथ वसीम अहमद, सिटी 42। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर आतिफ असलम की कवाली के मद्दाह निकले। कहते हैं कि आतिफ असलम की आवाज़ में कवाली सुनकर बहुत लुत्फ अंदोज हुए हैं। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर ने आतिफ असलम की आवाज़ में कवाली ताजदार हरम को पसंदीदा करार दे दिया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर क्रिश्चियन टर्नर का कहना था कि उन्हें मुतअद्दिद बार मशवरा दिया गया कि वो पाकिस्तानी मौसीकी के बारे में मालूमात में इजाफा करें। क्रिश्चियन टर्नर ने बताया कि इस ज़िमन में उनके एक साथी ने उन्हें कोक स्टूडियो सीज़न 8 में पढ़ी जाने वाली आतिफ असलम की आवाज़ में मारूफ कवाली ताजदार हरम सुनने की तजवीज़ थी, जो उन्हें बहुत पसंद आई। उन्होंने दीगर लोगों से भी मज़ीद पाकिस्तानी मौसीकी की सिफारिशात मांगी, जिसके जवाब में सारिफीन की बड़ी तादाद अपनी मनपसंद मौसीकी शेयर कर रहे हैं। क्रिश्चियन टर्नर के तारीफी पैगाम के जवाब में आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार आतिफ असलम ने उनका शुक्रिया अदा किया। टीवी के सीनियर अदाकार नोमान एजाज का कहना है कि अदाकार हुमायूं सईद हादसाती तौर पर अदाकार बने हैं, लेकिन बहुत जल्द काम सीख जाएंगे। नामवर अदाकार नोमान एजाज ने अदाकार हुमायूं सईद को मुखातिब करते हुए कहा है कि ऐसे ही काम करते रहे तो एक दिन अदाकारी भी सीख जाएंगे। अदाकार नोमान एजाज और अदाकार और हिदायतकार वासे चौधरी की एक वीडियो खूब वायरल हो रही है, जिसमें वो अदाकार हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी से मुतल्लिक बातें कर रहे हैं। ताहम वीडियो वायरल होने के बाद नुमान एजाज को मद्दाहों की जानिब से खूब तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। वीडियो में नुमान एजाज का कहना है कि उन्होंने इंटरनेट पर हुमायूं सईद का एक क्लिप देखा तो उन्हें लगा कि वक्त के साथ अदाकार बहुत कुछ सीख जाते हैं, लेकिन हुमायूं अभी तक नहीं कर पाए। नुमान एजाज ने मजीद कहा कि मुझे यकीन है कि अगर हुमायूं सईद इसी तरह काम करते रहे तो वो एक दिन हादसाती तौर पर अदाकारी सीख ही जाएंगे। इंसान को कभी भी नाउमीद नहीं होना चाहिए। इसी दौरान वासे चौधरी ने नुमान एजाज से कहा कि वो माया नाज अदाकार अदनान सिद्दीकी की अदाकारी के बारे में क्या कहेंगे। इस पर नुमान एजाज ने जवाब दिया कि वो भी हुमायूं के पेशवा हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अगर इस उम्र में भी उन्हें कामयाबी मिली है तो अच्छी बात है। फिक्सिंग स्कैंडल में उमर अकमल केस का तफसीली फैसला जारी।
बल्लेबाज के क्रिकेट खेलने पर 3 साल की मुकम्मल पाबंदी होगी। उमर अकमल फैसले के खिलाफ 14 रोज में अपील कर सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के बिगड़े शहजादे उमर अकमल के फिक्सिंग केस में पीसीबी डिसिप्लिनरी पैनल ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। उमर अकमल के क्रिकेट खेलने पर 3 साल की मुकम्मल पाबंदी होगी। तफसीली फैसला आने के बाद बल्लेबाज की निस्फ पाबंदी मुअत्तल होने की उम्मीद भी दम तोड़ गई। चेयरमैन पीसीबी डिसिप्लिनरी पैनल जस्टिस रिटायर्ड फजले मीरा चौहान ने अपने रिमार्क्स में लिखा है कि उमर अकमल पर दोनों चार्जेस साबित हुए हैं। बल्लेबाज अपने जवाब में इस बात पर इसरार करते रहे हैं कि माजी में वो खुद ही इस तरह के राब्तों से आगाह करते रहे हैं। फैसले के मुताबिक चार्ज नंबर 2 में उमर अकमल PSL में करप्शन के लिए होने वाले राब्तों बारे में बताने में नाकाम रहे, जो कि इनको सजावार होने की हैसियत से पेश करता है। उमर अकमल पर 20 फरवरी 2020 से 19 फरवरी 2023 तक क्रिकेट खेलने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पीसीबी एंटी करप्शन यूनिट ने उमर अकमल को 20 फरवरी को मुअत्तल किया था। बल्लेबाज पर मुश्किल अफराद से मिलने और करप्शन की होने वाली पेशकश की इतला न करने के इल्जामात थे। उमर अकमल ने पीसीबी के नोटिस ऑफ चार्ज को चैलेंज नहीं किया था, जिसके बाद मामला डिसिप्लिनरी पैनल के पास चला गया था। दूसरी जानिब उमर अकमल के बड़े भाई टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल ने एक मरतबा फिर फैसले पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा है कि अपील करना हमारा हक है। फैसला देखने के बाद अपील का हतमी फैसला करेंगे। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। खेलों के 3 आलमी चैंपियंस को सिविल अवार्ड से नवाजने की सिफारिश। कौमी कबड्डी टीम के कप्तान इरफान जट, नायब कप्तान शफीक चिश्ती और एथलीट अरशद नदीम शामिल हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से तमगा हुस्न कारकर्दगी के लिए 10 खिलाड़ियों के नाम भिजवाए गए थे, जिनमें एशियन बैच रेसलिंग चैंपियन इनाम बट, कबड्डी वर्ल्ड कप में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ी मलिक बिनियामीन, मुशर्रफ जंजुआ और नफीस गुज्जर शामिल थे। हैंडबॉल के खिलाड़ियों में एशिया के बेहतरीन स्कोरर मोहम्मद जुबैर और हजरत हुसैन का नाम भी भिजवाया गया था। हुकूमत पंजाब ने गवर्नर को सिफारिश के लिए 3 नाम भिजवाए हैं, जिनमें कौमी कबड्डी टीम के कप्तान इरफान उर्फ माना जट, कबड्डी टीम के नायब कप्तान शफीक चिश्ती और ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले एथलीट मोहम्मद अरशद नदीम को भी सिविल अवार्ड देने की सिफारिश की गई है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।